मेरा एम ये जॉब नहीं थी भाई, मुझे सिर्फ फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करनी थी बस। क्या फर्क पड़ता है ज़मीर, फॉरेन सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज हो। आई वुड सजेस्ट कि आप ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें। मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। हाँ बोलो। मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ हेल्दी हार्ट सेमिनार के लिए। तुम होश में हो? उसकी मंगनी हो चुकी है। तो क्या हुआ? मंगनी तो तुम्हारी भी हुई थी ना मोहित भाई से। एक दफा फिर कैंसिल हो गई है। सीरियसली? आई एम वेरी सीरियस। वैसे खुदा की कसम मैं समझता था कि आप हंसना हंसाना नहीं जानती, पहली दफा इतना खुश देख रहा हूँ आपको मैं। बात ही ऐसी है, तीसरी दफा ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तो आखिरी बहन की भी शादी हो रही है, अगली बार फांसी पक्की है। क्यों झेल रही हैं सब कुछ? जाना है, अम्मी अब्बा मेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी में तेल डलवाने गया है, तो हमारे पास थोड़ा वक्त है, हम प्यार के 2 बोल बोल लेते हैं। शादी एक दफा फिर कैंसिल हो गई है। सीरियसली? आई एम वेरी सीरियस। वैसे खुदा की कसम मैं समझता था कि आप हंसना हंसाना नहीं जानती, पहली दफा इतना खुश देख रहा हूँ आपको मैं। बात ही ऐसी है, तीसरी दफा ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तो आखिरी बहन की भी शादी हो रही है, अगली बार फांसी पक्की है। क्यों झेल रही हैं सब कुछ? एक रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं? अगर वो अर्सला की शादी में आती है तो ठीक, वरना उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मोहित, होश में तो हो तुम? लड़की का बाप हूं, कमजोर समझ रहे हो मुझे? जो मर्जी आए बोले चले जा रहे हो, धमका रहे हो मुझे। डैड की तरह अपनी कदर खो देता। तो मतलब तुम्हें 9 to 5 जॉब करने वाला मर्द पसंद है अपने लिए? नहीं, मुझे आप पसंद है। मैं हमेशा से आप जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी, जिसके पीछे पीछे ना 5-7 पुलिस की गाड़ियां चल रही। नो ठीक है मैम। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो हाय हाय, यही तो हुस्न है मोहब्बत का। महबूब के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करो जो खुद को पसंद ना हो। अम्मा भी गलत मौके पर फोन। क्या? अरे नहीं भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। आई नो तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन जमीर देखो, मैंने ये गाड़ी तुम्हारे लिए ली। इनफैक्ट ये मेरे और महविश की तरफ से तुम्हारे CSS में टॉप करने का गिफ्ट है। इधर लाओ हाथ। लेकिन भाई। लेकिन क्या? नहीं दे। और अगर वो नहीं माने तो? मत पढ़ना। वैसे भी शादी के बाद लड़की को जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो, उसी की मर्जी पर चलना पड़ता है। परेशान मत हो। हम कैसे माशरे में रहते हैं ना, वक्त से पहले लड़कियों की अथॉरिटी गलत हाथों में दे दी जाती है, और ये भी नहीं सोचते बेचारी लड़की की जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो हमारे पास थोड़ा वक्त है, हम प्यार के 2 बोल बोल लेते हैं। शादी एक दफा फिर कैंसिल हो गई है। सीरियसली? आई एम वेरी सीरियस। वैसे खुदा की कसम मैं समझता था कि आप हंसना हंसाना नहीं जानती, पहली दफा इतना खुश देख रहा हूँ आपको मैं। बात ही ऐसी है, तीसरी दफा ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तो आखिरी बहन की भी शादी हो रही है, अगली बार फांसी पक्की है। क्यों झेल रही हैं सब कुछ? एक रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं? अगर वो अर्सला की शादी में आती है तो ठीक, वरना उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मोहित, होश में तो हो तुम? लड़की का बाप हूं, कमजोर समझ रहे हो मुझे? जो मर्जी आए बोले चले जा रहे हो, धमका रहे हो मुझे। डैड की तरह अपनी कदर खो देता। किस सूबिया अपने आशिक को कॉल करके
کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی. اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا. یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی. میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے. یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے. لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. زاویار اپنی گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو، تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں. زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا. زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان. یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں. یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے. اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی. میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا. کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی. اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا. یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی. میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے. یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے. لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. زاویار اپنی گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو، تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں. زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا. زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان. یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں. یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے. اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی. میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا. کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی. اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا. یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی. میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے. یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے. لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. زاویار اپنی گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو، تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں. زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا. زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان. یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں. یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے. اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی. میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا. کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے
कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके
कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने
तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो अभी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो अभी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो अभी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता। कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने
کرنے والی نہیں، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو، تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی۔ میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا۔ کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا۔ یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو، تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی۔ میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا۔ کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا۔ یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو، تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی۔ میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا۔ کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا۔ یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو،
تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی۔ میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا۔ یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو؟ تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی۔ میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا۔ یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو؟ تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم نے اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں کیا تو باقی زندگی بھی تم ایسے ہی پچھتاتی رہو گی۔ میں تم کو کچھ اور بالکل بھی کہہ نہیں سکتا کہ صوبیہ اپنے عاشق کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آئندہ تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا نا۔ یہ سن کر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صوبیہ، اپسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا مذاق کر رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر تو صوبیہ یقین کرنے والی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کر بیٹھی ہے اور ہر وقت اس کو اسی بات کا ڈر لگتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی بہت ہی زیادہ پیار کر بیٹھا ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ زاویار اپنے گرل فرینڈ سے کہتی ہے کہ کیسے ہو؟ تو وہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ بہت جلد میرے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ زاویار تو پہلے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا۔ زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے مہمان؟ یہ سن کر تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مہمان جو ایک انمیرڈ لڑکی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر تو زاویار بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ
तुम को अपने लिए फैसला करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं, क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं, क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है और हर वक्त उसको इसी बात का डर लगती है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जावियार अपने गर्लफ्रेंड से कहती है कि कैसे हूँ, तो वो जवाब देकर कहती है कि मैंने अभी जाना है क्योंकि बहुत जल्द मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जावियार तो पहले इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। जावियार उससे पूछता है कि कैसे मेहमान। ये सुनकर तो वो कहती है कि वैसे मेहमान जो एक अनमेरिड लड़की के लिए उसके घर आते हैं। ये सुनकर तो जावियार बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमको अपने लिए फैसला करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस टाइम सही फैसला नहीं किया तो बाकी जिंदगी भी तुम ऐसे ही पछताती रहोगी। मैं तुमको कुछ और बिल्कुल भी कह नहीं सकता कि सूबिया अपने आशिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आइंदा तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, ये सुनकर तो वो कहता है कि नहीं सूबिया, अपसेट होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा ऐसा वैसा कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर तो सूबिया यकीन करने वाली नहीं, क्योंकि वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर